नमस्ते नमस्ते दारुका पंचाय नमस्ते नमस्ते दक्षिण अत्तये नमः आहव ईयाय महावेद्यै नमो नमः अन्तद्वय उपपाक्षाय कर्मब्रह्म स्वरूपिणे स्वर्ग अपवर्ग रूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेश अच्युत गोविंद माधव अनस्त केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते स्वस्ति सद्दां वेदां यशः प्रज्ञां विद्या बुद्धिं श्रियं फलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे दव्यवाहन श्रियं देहि मे भव्यवाहन ओम नमः इति వారి కుటుంబ సభ్యుల పేరు అందరూ కూడా చెప్పి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మవారికి. బయట చెప్పండి, బయట